हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मो यूट्यूब चैनल को वेलकम पिला माने तुम इंग्लिश बही थिबा यूनिट 1 अर्थात द विट दैट वुन हार्ट्स यही विषय जिते सब कष्ट शब्द अच्छी से कष्ट शब्द गुड़िक चलो पिला माने देखि नबा जहाँकि तुमको माने जानवर असुविधा हो तेज चलो पिला माने को कष्ट शब्द अच्छे और तार माने कौन आम देखा तेज चलो पिला माने देखा किसी कष्ट शब्द गुड़िक देख रिनोवेट इलुस्ट्रियस पैट्रन एक्लेम्ड एमिनेंट एमती अच्छी आहरी अन्य कष्ट शब्द गुड़िक चलो पिला माने जानिबा जमी इनसुरमाउंटेबल फ्लोर फॉरलॉन एमती किसी अच्छी तेज चलो पिला माने कष्ट शब्द गुड़िकर उत्तर आम जानिबा पिला माने कौन अच्छी ना रिनोन्ड ता माने कौन ना प्रसिद्ध पिला माने भल भाव जानी नियो ता माने होचे प्रसिद्ध बा ख्याति संपन्न बोली आमे कहि परिबा सेमति कि इलुस्ट्रियस माने कौन ना सम्मानस्पद बा यशस्वी जेटा कि आमे विख्यात बोली मध्य आमे ताको कहि परिबा सेमति पैट्रन माने कौन पैट्रन माने होचे पृष्ठपोषक बा सपोर्टर तुमको जदि के सपोर्ट करूची तेबे सेटा पैट्रन बोली कहवा बा पृष्ठपोषक बोली मध्य कहि परिबा पिला माने जल्दी जल्दी लिखिनियो एमिनेंट माने कौन ना एमिनेंट माने होचे फेमस बा जेटा कि विख्यात बा जेटा प्रसिद्ध हो गला पिला माने तापर इनसुरमाउंटेबल माने कौन असाध्य बा अपराजय हो गला पिला माने तार ट्रिवियल ता माने होचे तुच्छ बा नगण्य एबे चलो पिला माने परवर्ती देखिबा तार फॉरलॉन माने कौन ना लोनली माने एकुटिया जेटा कह जाए बा एकाकी आम कहीपर बा असहाय व्यक्ति आम जेटा कहीपर तापर डिस्ट्रॉट माने अपसेट बा अस्थिर बा जेटा कि विव्रत हो गोटे भय पाई से भया कथाटा पिला माने भाग्यू माने कौन अनक्लियर जेटा अस्पष्ट जो कथाटी अस्पष्ट भाव जना ना सेटा भाग्यू तापर स्ट्राटेजी माने प्लान जेटा कि आम गोटे उपाय करवा बा योजनाबद्ध भाव कार्य करवा सेटा होची कौन स्ट्राटेजी तापर प्रफ्यूजली माने कौन बहुल भाव बा अतिशय भाव जेटा कि आम बहुत गुड़ा पाइबा अर्थात इन ए लार्ज अमाउंट तापर पिला माने देखो चलो देखिबा बस्टलिंग माने कौन ना बिजी जेटा कि आम व्यस्त रहा बिजी माने व्यस्त बा चलचंचल तापर इंट्रिकेटली ता माने होची विशद भाव बा विस्तृत भाव कौन कथा को मन आलोचना करवा है पिला माने अर्थात डिटेल्ड मैनर सब कथा को क्लीयरली जणाइबा तापर एक्जिसाइट ता माने कौन पिला माने जेटा कि आकर्षणीय अर्थात फाइन एंड अट्रैक्टिव अर्थात ता माने ही परिबो आकर्षणीय तापर ऑर्नेट माने होची सुशोभित बा मंडित बा जेटा कि डेकोरेट कराई थाए हे गला पिला माने तापर नट ता माने होची कौन ना बर्थल्ड माने व्यस्त विव्रत करथला अर्थात गुमी कौन गोटे कहि चलथला जे कि व्यस्त विव्रत करि चलथला एबे चलो पिला माने परवर्ती देखिबा यील्ड माने कौन ना हार्वेस्ट माने शस्य अमोग करबा बा उत्पादन करबा आ कौन अछि पिला माने ना सार्कासम ता माने होची कौन सार्कस्म ता माने होची कौन ना मकेरी अर्थात व्यंग बा कटाक्ष आकार रे जदि हम किछि कहबा त सार्कसम हला पिला माने सार्कजम एमटी भी हम ताको कहि परिबा तापर स्नीकर्स ता माने होची चापा हस पिला माने भल भाव रे लिखि नबो तापर absurd ता माने होची अयौक्तिक अर्थात उद्भट हला तापर अनफेस्ड होची अविचलित जेटा कि व्यस्त हेबा नाही नॉट वरीड माने जदि आम विचलित हेबा नाही सेटा ला अविचलित तापर चलो पिला माने देखि नबा तापर फॉरवर्ड माने रिंकल्ड माने कुंचित हैला तापर स्केप्टिकल ता माने होची संदेहजनक बा संशयपूर्ण तापर नीली माने होची गभीर भावे तार गेस्चर माने होची इंगित सूचक अंगभंगी तापर ऑर्केस्ट्रेटेड ता माने होची आयोजन बा परिकल्पना करिथिले हला पिला माने एबे चले पिला माने परवर्ती देखिया ब्रीम्ड माने होची कोन ना उछुली उठिला बा चलचंचल हला
ତାପରେ ଏମ୍ପାୟାର, ଏମ୍ପାୟାର ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏତେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ମୋନାର୍ଚ, ମୋନାର୍ଚ ମାନେ କ'ଣ ମହାରାଜା ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ନା ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ମୋନାର୍ଚ ମାନେ ସମ୍ରାଟ ବା ମହାରାଜା। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଆର୍କିଟେକ୍ଟର। ଆର୍କିଟେକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବା ବାସ୍ତୁକଳା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍, ଏଇଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ମାଷ୍ଟର ପିସ୍, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଏକ୍ସଲ୍ଟେଡ୍ ତା ମାନେ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତ ବା ଶ୍ରାନ୍ତ। ରିଜଲ୍ଭ, ରିଜଲ୍ଭ ମାନେ ହେଉଛି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଇଲୁମିନେଟିଂ, ଇଲୁମିନେଟିଂ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଲୋକିତ। ତାପରେ ଆଡର୍ଣ୍ଟ ତା ମାନେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେଟା କରେ। ତାପରେ ଷ୍ଟେର୍ନ ତା ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ବା କଠୋର, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେର୍ନ ମାନେ ଆମେ ସିରିୟସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଂଲିଶରେ। ତାପରେ ସ୍କାନିଂ, ସ୍କାନିଂ ମାନେ କ'ଣ କହିଛି ସତର୍କତାର ସହିତ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଡାଏଡ୍ ଡାଉନ୍, ତା ମାନେ ବିକେମ୍ କ୍ୱାଇଟର ମାନେ ନୀରବ, ମାନେ କ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ନୀରବ, ତାହେଲେ ନୀରବ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରିଭଲ୍ୟୁଷ୍ଟେସନାରୀ, ଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ତା ମାନେ କ'ଣ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ। ତାର ହୁଇସ୍ପର୍ଟ, ହୁଇସ୍ପର୍ଟ ମାନେ ଫୁସଫୁସ୍ କଲେ ବା ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଯେଟା ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି କାନ ପାଖରେ ଧୀରେ କହିଦେବା। ତାପରେ ମଟର୍ଡ, ମଟର୍ଡ ମାନେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିବ, ଖାଲି ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ରିପେଲେଣ୍ଟ, ରିପେଲେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ନିରୋଧକ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ହସ୍, ହସ୍ ମାନେ ନିରବତା ବା ସାଇଲେନ୍ସ ଇଂଲିଶରେ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା କହିଛି ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟିଭଲି, ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟିଭଲି କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଶତଃ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ, ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟିଭଲି ହେଲା। ତାପରେ ହାର୍ସଲି, ହାର୍ସଲି ମାନେ କ'ଣ ନା କର୍କଶ ବା କଠୋର ଭାବେ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା କୋଟ୍ ଅଫ୍ ଗାର୍ଡ଼, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଚକିତ ବା ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ତାପରେ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍, ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ମାନେ ବିଜୟୀ ହେବା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆଦୌ ଭୁଲିବନି। ଯାହାକି ଇଂଲିଶର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନେଇ ଆସିବି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି।